आसाम नंबर के ट्रक में लाखों की कीमती लकड़ियों के साथ हरियाणा का निवासी गिरफ्तार। बागडोगरा वन विभाग ने तस्करी से पहले भारी मात्रा में बर्मा सौगन की लकड़ी बरामद की। गुप्त सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर बागडोगरा वन विभाग के कर्मचारियों ने फांसी देवा कैनल रोड स्थित चेक पोस्ट पर एक असम नंबर के ट्रक को जब्त किया। तलाशी के बाद ट्रक से लाखों रुपए कीमती के बर्मा सौगन बरामद किए गए। घटना में ट्रक चालक वसीम खान को गिरफ्तार कर लिया गया। वह हरियाणा का रहने वाला है। बागडोगरा वन प्रभाग के रेंजर सोनम भूटिया ने बताया कि बरामद सौगन की लकड़ी की कीमत करीब 60 लाख रुपए है। लकड़ी लदा ट्रक कोलकाता जा रहा था। चालक के पास लकड़ी का कोई वैध कागजात नहीं था। वन विभाग पूरे मामले की जांच कर रहा है। সকাল চেকিং আটক বার্মা টিক্কাট কি বলবেন? না, এটা দেখুন আমাদের স্পেশালাইজ একটা ডাইরেকশন আছে কলকাতা থেকে। আমাদের পিসিডিএফ উনি এটা নিয়ে অনেক চিন্তিত, তো প্রোটেকশন নিয়ে অনেক চিন্তিত। আমাদেরকে সবাইকে একদম ডিউটির জন্য ওনারা ওটা করেছেন, মোটিভেট করেছেন। তো আমরা লাস্ট বলবো 72 আওয়ার্স থেকে কন্টিনিউসলি ডিউটিতে ছিলাম। তো আমাদের কাছে কিছু ইনফরমেশনও ছিল, সেই অনুযায়ী এখন এই মুহূর্তে ধরা পড়েছে। কত টাকা বার্মা টিক করতে পারে? এখন ফুল লোড আছে 700 CFT কাছাকাছি হতে পারে। ভ্যালু অটোমেটিক 50 লাখের উপরে যা যেতে পারে। আজকে কি আরও গাড়ি এরকম হবে? সেটা আমি পরে